Hi everyone, welcome to my channel Plus 2 All Classes by Shobhan Sir. Today we'll discuss about Political Science Unit 3. आमे प्रथम वीडियो रे डिस्कशन करथिले 1 नंबर रु 16 नंबर जाई अबिका 17 नंबर ठो डिस्कशन करिया. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन अछि तमरो संविधानर केउ धारा अनुसार राज्य गुड़िक उपरे केंद्र सरकार नियंत्रण करि परिवे. करेक्ट आंसर इज धारा 256 बल रे केंद्र सरकार राज्य गुड़िक उपरे नियंत्रण करि परिवे. धारा 256. सेकेंड क्वेश्चन संविधानर 258 धारा अनुसार केंद्र केउ विषय राज्य सरकार मानक उपरे न्यस्त करि परिवे. ऑप्शन ए जातीय राजपथ, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी रेलवाई, ऑप्शन डी अंतर्जातीय चुक्तिनामा. करेक्ट आंसर इज जातीय राजपथ. 19 नंबर क्वेश्चन संविधानर केउ धारा अनुसार राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नथिपत्र समस्तंक द्वारा स्वीकृत हेब. ऑप्शन ए धारा 259, ऑप्शन बी धारा 260, ऑप्शन सी धारा 261, ऑप्शन डी धारा 262. करेक्ट आंसर इज धारा 261 जहाँकि तुम ऑप्शन सी रे रही. 20 नंबर क्वेश्चन आंतःराज्य नदी जल बंटन सह संविधानर केउ धारा संपृक्त. ऑप्शन ए धारा 260, ऑप्शन बी धारा 261, ऑप्शन सी धारा 262, ऑप्शन डी धारा 263. करेक्ट आंसर इज धारा 262 जहाँकि तुम ऑप्शन सी रे अछि. 21 नंबर क्वेश्चन संविधानर 263 धारा अनुसार किए आंतःराज्य परिषद गठन करि परिवे. ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति. 21 नंबर रो करेक्ट आंसर होची राष्ट्रपति. 22 नंबर क्वेश्चन 1956 मसीहा राज्य पुनर्गठन आईन अनुसार भारत रे केतोटी आंचलिक परिषद गठित होईची. ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6. करेक्ट आंसर इज 5. तापर जीवा 23 नंबर क्वेश्चन. 23 नंबर क्वेश्चन ने देइची संविधानर केउ धारा अनुसार राज्यसभा नूतन सर्वभारतीय चाकरी सेवा गठन करि परिवे. ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 312, ऑप्शन सी 314, ऑप्शन डी 318. 23 नंबर रो करेक्ट आंसर हेउची 312 जहाँकि तुम ऑप्शन बी रे रही. 24 नंबर क्वेश्चन भारत संविधानर केउ धारा अनुसार राज्य मानकरे राष्ट्रपति शासन जारी करा जाई परिवो. ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 364. 24 नंबर करेक्ट आंसर हेउची 356. तुम पे मुझे टैक्स दौची जहाँ आंसरटा तुम कमेंट सेक्शन में दब. केउ धारा अनुसार राष्ट्रपति आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति लगे पारे. तार आंसर करेक्ट आंसर तुम कमेंट रे दियो. मु तार आंसर नेक्स्ट वीडियो रे कहबी. 25 नंबर क्वेश्चन कौनसी राज्य रे राष्ट्रपति शासन जारी हेले किए केंद्रर प्रतिनिधि रूपे राज्यर पूर्ण दायित्व संपादन करती. ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य शासन सचिव. करेक्ट आंसर होची 25 नंबर रो राज्यपाल. एबे 26 नंबर को जीवा. 26 नंबर क्वेश्चन होची निम्नलिखित मध्यरु केउ विषय उपरे केंद्र सरकार लिभि जाए टिके जानी होनी तथापि मु कहूची केंद्र सरकार
এটা ଜାଣି ହେଉନି ଏଇଟା ପଛରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିକି କହିବି। ଧାର୍ଯ୍ୟ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଦାୟ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କର ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଅପସନ୍ ଏ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ, ଅପସନ୍ ବି କୃଷି, ଅପସନ୍ ସି ଅବକାରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଆକାଶବାଣୀ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଆକାଶବାଣୀ। 26 ନମ୍ବର। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ବଳରେ କେତେକ କର ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ ତଥା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ଏ 260, ଅପସନ୍ ବି 262, ଅପସନ୍ ସି 266, ଅପସନ୍ ଡି 268। 27 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 268, ଯାହାକି ତୁମର ଅପସନ୍ ଡିରେ ରହୁଛି। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 272, ଅପସନ୍ ବି 273, ଅପସନ୍ ସି 274, ଅପସନ୍ ଡି 277। 28 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 273, ଯାହାକି ତୁମର ଅପସନ୍ ବିରେ ରହୁଛି। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ବିଧାନର 280 ଧାରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିପାରିବେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଜଙ୍ଗଲ ଆୟୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଜଳ ସମ୍ପଦ ଆୟୋଗ। 29 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ, ଯାହାକି ତୁମର ଅପସନ୍ ଏରେ ରହୁଛି। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଗଲେ କେଉଁ ଧାରା ବଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ? ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଥିଲି, ତୁମେ ୟାର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅ, ମୁଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି ତୁମକୁ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ତାପରେ ଯିବା 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଜଣେ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଆଉଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ଶୁଣିଦିଅ ଆଉଥରେ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଜଣେ ମହା ହିସାବ ରକ୍ଷକ ବା ମହା ସମୀକ୍ଷକ ରହିପାରିବେ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। 31 ନମ୍ବରଟା। 31 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 148 ଧାରା ବଳରେ। 32 ନମ୍ବର, ଭାରତରେ କିଭଳି ନାଗରିକତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଏକକ, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱୈତ, ଅପସନ୍ ସି ହସ୍ତାନ୍ତରିତ, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱୀକୃତ। 32 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏକକ ନାଗରିକତ୍ୱ ବା ଏକକ ନାଗରିକତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଭାରତରେ। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତେ ଗୋଟି ଧାରା ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 395, ଅପସନ୍ ବି 399, ଅପସନ୍ ସି 441, ଅପସନ୍ ଡି 446। 33 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 395, ଯାହାକି ତୁମର ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି ଧାରା, ଯାହା କରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 445ଟି ଧାରା ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନରେ। ବାକି ଯଦିକା ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ତାହେଲେ 395 ଲେଖିବ। ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଅବିକା ସେଇଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। 445ଟି ଧାରା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ରହିଛି। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ 350, ଅପସନ୍ ବି 352, ଅପସନ୍ ସି 354, ଅପସନ୍ ଡି 356। 34 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 352। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ 252, ଅପସନ୍ ବି 254, ଅପସନ୍ ସି 256, ଅପସନ୍ ଡି 258। 35 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 256। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସଂସଦ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ସୀମାରେଖା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅପସନ୍ ସି ତୃତୀୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଚତୁର୍ଥ। 36 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତୃତୀୟ। 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ତମ୍ଭ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ,
ऑप्शन डी केंद्र लोकसेवा आयोग, ऑप्शन डी जंगल आयोग। करेक्ट आंसर होची जंगल आयोग। 38 नंबर क्वेश्चन सरकारिया कमिशन केते तारीख रे गठित होइतिला? एटार करेक्ट 38 नंबर रो करेक्ट आंसर होची 24/3/1983 जहा कि तमर ऑप्शन बी रे रहउची 24/3/1983। सरकारिया कमिशन टा मोस्ट इम्पोर्टेंट। सरकारिया कमिशन कौन देथिला हमर प्रस्ताव देथिला सेटा ही मन रखियो और सरकार कमिशन केबे गठन होइतिला सेटा ही मन रखियो। दुईटा को मोस्ट इम्पोर्टेंट सरकारिया कमिशन टा। एडी नेक्स्ट क्वेश्चन भी एटा तमर पळे आइछि सरकारिया कमिशन यार रिपोर्ट केउ मसिया रे केंद्र सरकार को प्रदान करथला। ए क्वेश्चन ना हम कहउतली मोस्ट इम्पोर्टेंट ए क्वेश्चन टा 39 नंबर क्वेश्चन टा जहा के आंसर होउछि 1988। 40 नंबर क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट रो राय अनुसार 1999 मसीह घोषित राष्ट्रपति शासन केउ राज्य पई असंवैधानिक थिला? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तमर 40 नंबर करेक्ट आंसर होउछि 40 नंबर रो करेक्ट आंसर इज कर्नाटक। आज वीडियो को ये समाप्त कर परवर्ती वीडियो रे आम 41 नंबर ठू देखा। धन्यवाद। थैंक यू।